Shalom, shalom, matwa Mungu, wananyangu, Jesus Kristi, Mwenyezi Mungu wa kweli mlibavu, mwenye rada na sikudra mbenzani, na mimi mbenzana sababu ya Jesus Kristi mana kabwangina. Rasulabani na renda rumana zi paroli risome. Vani, skati msomiani suku verse, Mwenyezi Mungu arongwa maskini. Umatongu, upotea, ulatia, usingamia sababu ya ignorance. Ignorance yo c'est-à-dire amba sitana kwamba nywa jinga mwana kwa tukutsairongwa ujinga o mtungamia maujinga yani ujinga ungamidza mtu pasa bani ujinga sasa na usira wa dunge nzia ya ngama wala kabasi mwingi donc na lishi tafadhali zio za babo rezo sosio za babo wakasijwa shizungu mwana asijwa shizungu amjua shizungu na risome rielewe rilishe tunguza hukuma mana kabasi shio duniani bani yambia mwana damu amba ahukumu mtu aluna zikuma moja tude Mungu waida luna droit ya hukumu waida luna pouvoir ya hukumu waida luna jarada za hukumu wasi wana damu lazima hukumiana babu hazizo salama Mungu julanyu rehema za Mungu julanyu maabaya Mungu julanyu baraka za Mungu julanyu unono wa Mungu julanyu upepo wa Mungu julanyu subira ya Mungu julanyu Mwenyezi Mungu argent le pias mana waska basi mtu rongomba wa jua umitsikuta jana haya vana rongomba mi jua deja tsina droit na jana somedza mtu mana mtu mama tumaka sina droit somedza mtu mama lazima ni rahanisizane bamu sina droit na somedza babo mtsio somedza mtu wala msina droit somedza mtu mana mtu fundile Mungu fundi watu pia si dunia mafia watu wajikaza wamba wamifundi nafahamu fundi de Mwenyezi Mungu kabasi mtu ajua paroli ya Mungu kasile Mungu kavu Mungu la jo paroli yake lazima ni risome paroli ya Mungu rambe Mwenyezi Mungu barikilie mbeli ramosome paroli yake rimkidze mbeli wai ili tu Mungu aitao yonto janje nifanya synthèse après omana va question va notre disa kila seconde amba wana disa théologie wamita ko jufanya soma théologie soma paroli ya Mungu wala tarangoma mijua risome yidima na musoma bana mwambe Mwenyezi Mungu masaidie nisome tamatuka siona dairi msona omba tamatuka siona paka na italine tina mtsono fete mana mazaudu hazi donc urisimiane risaidiana risome Mwenyezi Mungu waisaidia tu bwabi biblini wonshuzele ziliotiti tatshana soma be Mwenyezi Mungu sinsaidia avolomba Mwenyezi Mungu telimasi mbenzani asilivenza asamba rimjwe asamba riparo salama asamba riparo hayati asamba rikyamo no tulivu mana kabasta mtu harimwana ntsizone na mulidze kabastambu rangu maore ngazja nzuani mwali kabastansi iliona be kabastansi iliona iliyo harimwana upepo kabastansi amansine zora zora de shimaore yani volomba sala kwa shimaore de shizungu dunia lihafilia dunia langa mana Mwenyezi Mungu irungu anatuko Mwenyezi Mungu irungu yifanya yentu jumwambia malizana pre Mwenyezi Mungu irungu amba asindisha shetani atangie fete angie fete dunia lahi kia avule rayo shetani atosha bana za shetani hapa hapo mana shetani ngo subiwa hapa basi asimenya asindisha shetani atomba na pouvoir shetani afanye na miracle kia bila shetani atoshuka sof mana kondo na Mungu mana tsamba jwane na Mungu asimba na pouvoir kutoja mtu watu rongo ajadali lele watu shimzungu tshile mtu rongulwa de firiao na de autadi de Satan le dragon de wasa kusimza shonari busha mtu rongulwa ajadali yani uone shetani asijoji babanisa ajemba waye aje asidi otoba de Mungu atukana pouvoir mana shetani mtu na pouvoir be na Mungu atumshafanya pouvoir zake atumshafanya miracle zake wana dairi va mtu kwa tsina white simvumbwa dzina lae bana mbiamba ariwami mana navona yo shetani li ajanvonesa shetani vonesa bani shetani wa mtu matambo miracle za shetani problem kavasi miracle shetani amba njema mana amo waina damu ya mwana damu wono watoto wake matajiri tujirungwa wakati huo wombi lamba wavingie twaza wana
wavinge damu ya mwana zazola basa wavinge ningu ya mwana zola basa wavinge wandalale na mavierji mamsa vierge kalolwa saba fwake na mali fahamu shetani ikapata zifanya tungonjema no avant ukubali tu deja undo muni tofanya pakti na wae lazima ni ukemba anu damu ya mwanadamu weka sasa na damu zambuzi maana mazale muona una damu zambuzi atali damu za damu okay watu wanatawingi wangamia wafu watukasijwa maparana tini sacrifice oui donc azo shonda kama madeo yanvelia avani na ko je me siffle de Jésus Christ jorongwa de Jésus vanu Jésus adzalwa yide revelia avani azanvelia avani tia zimba njemba kula sana imrepondre ma question yanyu nemna shio mtujwa msome na rusome mana mtiji na rusome pias ukiramula governor mtungomba wami watungwa wasi risumia Mungu mana ngomba risumia pias wami mwezi mude wami mwezi mude ngomba je suis celui qui suis wede dina lo ajiralo mana mwezi ngwa wede mwenye daraja be wede mwenye ushimandransi wede mwenye Mungu wede rumba anadura jibe pia madina tamani na ridhi wede ngwa je m'appelle je suis celui qui suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Oui, mamokia Abraham, Jacob, Isaac spirituel. Abraham de wasi kama mana ode ajana wasi na Sara. Jacob de wasi, Israeli de wasi na Jacob de kama waida mbali zina la Israeli makati wa wana kati msomia ni suku spirituellement huwana yo prière, reprier. Rimie Mungu, rislale, malangu Mungu, njalize khairi, Mungu nvenulie skweli, Mungu nvenulie skweli, Mungu nvenulie skweli. Rana sujuketa mana video, mana Facebook, na tichintele tijeni tuwa rezo sosio, realizana na utezana shiri na upwana sheo, kana tamana. Mana madza wasiridze, harmona nsiza tuzo, zone, wasi benza pwane sheo. Kila mtu benza ikiamba ida jua, wamtsiji sifumami jua, wala msumami jua, wamwamberi klos kubana mba wamtsiji, wamwasifu. Wala mrati si surimba mwezi mwa nsove. Nisimia Mungu. Nisifanya jitihadi. Donc unafanya jitihadi. Really wana. Hamaba. Donc umaba Mungu na kejulani. Na Jesus Christo mbenzani na mbenzani. Na wami kulandi hidza unsi msomi mara 70 mara 7. Na vo hazo juandi sakamwe. Halima mahaba jeri msifu Jesus Christi. Mana ude nveli habani. Wamtijaba namba jeni sifilo na mwanadamu. Wamtijaba namba jenifanya azia Mungu. Tisilinda mtu ansifu, tisilinda mtu anbishe masamba. Wama hipokriti wamenzo wabishe masama. Ma hipokriti wamenzo wasifilwe. Wamti hipokriti. Wamenzilinda Mungu. Yaoni hazemba tifanya. Bas. Really wana. Wakujuanza kama hazi. Behazur shufara si dua. Mungu arenge ulimiwa, Mungu arenge hangi yangu. Nisiji elimine. Mungu arenge waye ipouvoiri. Wami je suis rien là. Tisivani. Weda arenge pouvoiri asume parolia. Kama tishmaore. Weda tunabiomba rongwa kada. Fai mwana sentezi. Ansai die kama kwa vinzi maneda saidio. Weda saidio mtu. Wamde ni simia duwe vana wankili mbili. Hazo shufaya kama dua reandrise ya maafali. Malatu mwezi Mungu Jésus Christ de Nazareti. Mjile wangu harimana hazimani bayo de wawe. Nisumi ya malangu Mungu. Ode mfalume. Ode mwenye uzinguvu. Ode mwenye uzdaraja. Ode mwenye ubole. Ode mwenye ushinzi. Ode mwenye uzuzi. Ode ujuao. Wawede mbole. Ode mtukufu. Wawede batu. Wawede Mungu. Wawede mfalume. Wawede malatu. Risumia. Wawede fundu watu. Nisumia malatu Mwenyezi Mungu. Hauli bovu wao. Na utukufu wao. Na ujuzi wao. Na nguvu zao. Na ufundi wao. Mana wawede fundi. Nisumia malangu Mwenyezi Mungu. Unikilie mbeli. Urikilie mbeli. Urengezi hanyo zatu. Ramu hulagua. Ruhulagu rukitimbele wawe. Ramu hadisi de wawe. Ramu la ruhule de wawe. Ramu na ruhunu de wawe. Ramu fikiri de wawe. Ile Mwenyezi Mungu uri balidi. Uri ti harmana mirai. Amba shetona shinde angia. Uri bali milongo. Shetona spara angia amba sirtambisha. Awajoshishetea. Malatu Mwenyezi Mungu rusumia. Hadaraja zao Jesus Christ de Nazareti. Hao falume waho. Hazibaraka zao. Na ulibovu wao. Nisumia malangu Mwenyezi Mungu. Unisaidie. Nifanye. Lezo sao. Niedze dzina lao. Nitukuze dzina lao. Nifari dzina lao. Nisifule dzina lao.
nitoarishe jina lao. Mola Mwenyezi Mungu suhumia hazi daraja zao na ulibovu wao na utukufu wao. Ufalme wao uke harimana video ini, ufalme wao uke harimana zanyo zatu, ufalme wao uke harimana maisha yetu. Mola Mwenyezi Mungu suhumia urisaidie rifanye dezo warambia rizifanye, rifanye dezo warlagiza rizifanye, rifanye dezo usao rizifanye haina mna usao rizifanye. Mola Mwenyezi Mungu suhumia urisaidie maana wasikashindri. Mola Mwenyezi Mungu suhumia didipeleka kula sukurilimiao de wawe. Mola Mwenyezi Mungu hule de wawe iparuli yao ikede diperi lao de majiriano de marashiria tiao de ngori pindrao. Mola Mwenyezi Mungu suhumia hadaraja zao na ulibovo zinro zatu zula gwede wawe kamu wavenze. Mola Mwenyezi Mungu usifude wawe. Mola Mwenyezi Mungu suhumia holi bovo na utukufu wao uzdur swamihi ulonda swamihi agolgoto kalveri hautumo idamu yao. Mola Mwenyezi Mungu suhumia uzdur swamihi mana sema swifu. Mola Mwenyezi Mungu swamihi mana sema swifu. Mola Mwenyezi Mungu swamihi mana sema swifu zidur swamihi. Mola Mwenyezi Mungu wasiramu fikiri wasianswi rairengalia wasianswi ramu lagwa wasianswi ramu lagua wasianswi. Mola Mwenyezi Mungu suhumia tamafikiria tunima swifu. Mola Mwenyezi Mungu swamihi zidur swamihi. Mola Mwenyezi Mungu ursaidie na wasi rishinde swamihi haina mna warambia mbar swamihi mara 70 hamara 7 kila mtu atufanya mwananye mbovu amswamihi memsi mwananye amfanya mbovu ni mtu amswamihi sadirimba mtu afanya mbovu kafanya mbovu kanake kasnaki uswamihi. Mola Mwenyezi Mungu suhumia daraja zao uribe esprit ya humilite, esprit ya suka maslaha. Mola Mwenyezi Mungu esprit yao ya maslaha. Mola Mwenyezi Mungu rusumia ile pare rijue riswamihi wanyatu. Mola Mwenyezi Mungu kena mahaba urivena esprit ya mahaba yao. Mola Mwenyezi Mungu kena mahaba urivena esprit ya bonte yao rikena mahaba na nyatu. Mola Mwenyezi Mungu benzani. Mola Mwenyezi Mungu suhumia hadaraja zao na bolu wa mwana mwenye utukufu wode mwenye daraja wode mwenye ulibavu urizimie ziplaza shetani uribalie milongo ya shetani ataibuwe uribalie yo. Mola Mwenyezi Mungu haidamu yao na muru wao. Mola Mwenyezi Mungu mana wawede mlibavu wode mwenye zirada wode mwenye kudura paroli yao feu dévorant paroli yao épée tranchante na murongo wa épée sadiri timpanga wa shifiziki de épée tranchante sadiri mampanga paroli yao. Mola Mwenyezi Mungu suhumia hazini. Mola Mwenyezi Mungu jona zobani Mwenyezi Mungu jalo kliembeli rusi fude wa. Mola Mwenyezi Mungu au nom de Jésus de Nazareth, amen. Mola Mungu suhumia ukiliembeli ni dunia mafia ukiliembeli wantu komba do waliwa wade uwavonese. Mola Mwenyezi Mungu watie furaha. Mola Mwenyezi Mungu warungwemba Jesus Kristi awavonesa wede mboli wede mtukufu. Mola Mwenyezi Mungu suhumia daraja zao ukiliembeli ziatima ukiliembeli mifudzana ukiliembeli wa walio handicapé ukiliembeli wa walio ma depression. Mola Mwenyezi Mungu waswami ukaradu waburaye ukede bao. Mola Mwenyezi Mungu suhumia daraja zao na ulibovo wa walio ma prison. Mola Mwenyezi Mungu wangi armazro zao wahose watu armaz prisons watu zitabia za pezo armazro zao shetani bilisa uvudze zi esprit zote ambisho. Mola Mwenyezi Mungu haidamu yao na moro wa. Mola Mwenyezi Mungu au nom puissant de Jésus de Nazareth, amen. Mola Mwenyezi Mungu suhumia ushikizie voya Saint Esprit yao harmaz prison pia. Mola Mwenyezi Mungu ya dunia mafia nusuhumia. Mola Mwenyezi Mungu ushikizie voya Saint Esprit yao harmaz dunia mafia. Mola Mungu nusuhumia daraja zao na bolo ushikizie ife di Saint Esprit yao harmai mwali harmai nzuani harmai ngazija harmai maure. Mola Mwenyezi Mungu ushikizie ronji tukufu ya. Mola Mwenyezi Mungu wanadamu huri wanadamu hula gwede wawe wanadamu hamudi wanadamu hujue. Mola Mwenyezi Mungu hadzina tukufu la. Mola Mwenyezi Mungu au nom puissant de Jésus de Nazareth, amen. Mola Mwenyezi Mungu suhumia visite o peuple yao maore visite peuple yao nzuani visite peuple yao mwali visite peuple yao ngazija. Mola Mwenyezi Mungu maana kabaza ulemeza wala kabaza ushinda. Mola Mwenyezi Mungu visite Mola Mwenyezi Mungu visite Mola peuple yao. Mola Mwenyezi Mungu nsuhumia daraja zao na ubolono libovu uvisite wao mu peuple yao. Mola Mwenyezi Mungu au nom de Jésus wakabaza ushinda waitamani tafasana tuvudzilia waivudzilia tufe na usao zifanyishia. Mola Mwenyezi Mungu riba usena shetani. Mola Mwenyezi Mungu uriba usena na tabia za. Mola Mwenyezi Mungu au nom de Jésus de Nazareth, amen. Mola Mwenyezi Mungu suhumia watu wa mwa inkondo. Mola Mwenyezi Mungu tafifie maana uramba kondo zini soja na tungu Mwenyezi Mungu wairungua ilfo hijiri
siri babur sumye wala tumezi Mungu azizo uribesheze kila ntungo je utafifu wala tumezi Mungu uri tafifie uriswami urtafifie wala tumezi Mungu sumye urtafifie wala tumezi Mungu tungo zije utafifu wala tumezi Mungu haizo wala tumezi Mungu de rumia doazin razmia bani risizimia hadzina dibovulahu hadzina bolilahu hadzina zendangu lenzangu vulahu hadzina jitukufulahu hadzina la elevelahu wala tumezi Mungu zina bolilahu wala tumezi Mungu libovu de wawe utukufu de wawe ujuzi de wawe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth falmo kweli au nom de Jésus-Christ de Nazareth falmo mbole au nom de Jésus de Nazareth Mungu mlibovu mwenye daraja au nom de Jésus de Nazareth Mungu mtukufu mwenye nguvu mwenyewe zi daraja mwenyewe zimijuza mwenyewe ubole mwenyewe décision. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Dieu de gloire. Amen. Senda kambani riandise mahafali de reformie Mungu rimsupplie mana mwezi mwa venza rimsupplie mwezi mwa venza rimfuarie mwezi mwa webenza rimrai mana we lazima rimfuarie mwezi Mungu mlibwavu we venza rimfuarie we lazima rimfuarie mwezi mwa venza rimie mana da lazima rimie mwezi mwa venza rimshtaki mashtaka yatu mana venza rimshtaki lewaye lazima nikati na parana problem bani na mwambie mwanza ngurudi halemba bani ujua mme wangu bani kada bani mshongu kada mwanza ula sijibwa tore naye asamba hai maskini hypocrisie na rimshtaki de Mungu mwambie de Mungu amba rengele zitongo zatu arilagulie arikonseye arikilie mbeli arinungise nzia yeye lazima ridunge haubolo no libovu wala kafasi Mungu wangina Mungu de Jesus Christ wamtsila kwa theology vani wamtsila kwa Mungu nsila kwa paroli ya Mungu mana vantu poser ma question ya theology wamitsa zola tsaomba shita mana watu wengi wasomo fiziki siasi ya theology wambilo homba waswana damu rumba shita abura developer wamtsi d'accord nikawanyuma d'accord amba mumba shita wamtsi mon babu antuka simias domba pesa sikema shita wamtisari mwana watu kaumba shita vodo develop wamwezi Mungu anuumba son image à sa ressemblance tsarongo ba anuumbu sasa na wae anuumba son image à sa ressemblance ajan prouver lera ajan souffler Jésus le menguni an prouver amba lazima wami mwanadamu mwili wa Jésus ikemba nifanye kalte ata mwili wangu fanye na wa Jésus so shindu para de lazima nifanye kalte tansikia mamansu ile mwezi Mungu akena wami ankilie mbeli ansaidie anlagulie anconseiller c'est-à-dire risimia doavani mana tsanangwa wami risimia Mungu mwezi Mungu arjali kamba avenzi arikilie mbeli wai arsaidie wai arconseiller wai ile rike na wai rimbenze Mungu rimrie Mungu mana waide mbole waide mlibovu wala lazima rimrie ariba usena shetani mana nikarimri Mungu atoba usena shetani rimdungi hakwelu na ziro zatu mwezi Mungu tikamba ndo ngotama wamembenza Mungu nabali ronao hypocrisie wala vale narongo mba bano membenza Mungu tana Jesus Christ wami je suis vraiment je suis avec Jésus yode mana watu wengi warongo warmana ma question poswa wanambia ari siku hiyo watu tujije wao Jesus atongo mba watu akongo mba Seigneur wamitisimijini oui so kweli watu wao Jesus arongwamba sukwachomwira omba Seigneur atomba mtimjini yode wantu ikomba wasorongo unafiki rwanyina ovana masorongo unafiki bani amba wami mjwa Jesus mana sijitia na wami je kamba tiliza watu au tujije mtu mana mukapenze mtu ajuji sadira amba nikatsonga bani Jesus na ila bani Jesus fanya vidorina na ila bani nafanya dzingo langu nafanya unafiki na teme mtu na tehe mtu na teshe mtu akodzao na mubira mtu mwenza bani nyama na santimu ndongomba wewe mleviti simba aikamlevi simlevi ahumiambe sabaka wazena Mungu ewa manadamu tsoko yenza muumia shitu nekamlevi ikamvura bange mbe sabaka wazena Mungu so modwa mifano shinbaki bani Jesus na lava na pramto almia instant anambiamba ni mbe mwana real na teshtunle wamijofikiri nhangu kwamba asanaushi esko anamba basanaushi anambia ni mbe marke andatsaye nimbe nikati na santimi nimbe andatsetwale nisenga deyo anambia yo mana mwezi Mungu arongwa jao kila raiona matsona tubani yatu kila karaiona iyo ya he stadramba ce qui est caché c'est pas à nous rono waska shintra jotu nguzulumu masiro zatu
wamchinjwa mwanangu tunamdzatsinjwa roho yahe awiki mtu mwenza roho yahe wami mkashinjwa roho yangu bo na bangu pole rayo mtu angina tajwa roho yangu no Mwezi Mungu arongwamba sikie caché c'est à nous mana riono si shtukaraiona si à lui bana dem libovo ede arumba weda joao zinyele za tunazisabu rangura karaka umbwa matazijwa mantsomba watu kadrikada ntsoma umba tu khil fulani na mwantu obo watu tukomba watukana shetani rangu diamond abada tapaka wande muruni vantu mbantswa rashete ntswalisha tambie fete mabwena zengu kina wasi vole rayo nuarenge mfano vantu mba ntswarenga rangu wasubimba wadzwala na miswara kamba moto wangu ziku mjabari hazizo timsifukia si Jesus Kristivani timjibu na makestiani munambia yo kila sa matologie mba ridzola shita na munba we wamtadzola shita wamtadzola à la ressemblance de Jésus Christ de Dieu koria Jésus le razmuni tapili nke udiwai nisifanye mansu tapili waspes kalazima na ngwa wami ri tapili ri mzungu Mungu ri mbenze Mungu ri mfanye tadri mpare Mungu ri mjue Mungu hakweli khairoho bersi mjue Mungu unafikia gani yini napara nimwambie wananyangu una mkalera dimson lidza tamjitongo brende bikava stambu tkalera disiburaya na mitsimswamini wasira jana bana je msifu de Mungu hazo je msifu kama mujorongwa namna Jésus adzola josoma risaidiane josoma kama chapitre mana tsongomba leo tunganjiza marangu mazeni video yanne risla gwa de modèle Jésus aja bana mwanose elaja eladzwala jerungu nazo zifanya behazizo ramumsifu Jésus lazima ni kemba accentuer le Jésus je soma kama parole ya Mungu au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth wakati usenda naissance du Seigneur Jésus Christ de Jésus bana bale rakaja dzola basa akwero Jésus fils de Dieu les baptisewa pendant les 3 ans akana Mungu akamuna le randra calvera Golgotha yu questionan pozo yu randra calvera Golgotha i Saint-Esprit mkite mana ne ka Saint-Esprit kana weka wasema tunamua andanda bulia watu le rafa balamba fu 3 jours ile alobulia watu wakafungwa shitona kafunga le raya heya winguju wabodra heya winguju aregea mashiria jabaria ile rongomba trône de gloire amen gloire à Dieu. Je veux lire la parole de Dieu au nom de Jésus Christ de Nazareth. C'est Dieu bango. C'est Dieu Saint-Esprit. Amu venza kiasi Jésus amu venza tellement atana mumira ta miongo mumira Jésus. Miongo ya rugwa jela kao mwanadamu amba kahunu rakata sukubali. Amba usumira kula tawanyira sherino usurungwa Jésus. Tungu na musabe mana tajana kufanya video ole orongo amba kuzini wa Mari tsongwa kuzini wa Jésus tellement Jésus nalio roni hangu oui amin tellement venza Jésus na misi yangu pia sina venzi haleluya yabo sishakamwe nazo anfanyia mana anfanya njema je resome parole ya Mungu watu arumba naissance de Jésus à Bethléem à cette époque là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le moment où Marie devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né et l'enveloppa de linge de eux le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né
un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'âge et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste. Une foule d'anges de l'armée céleste, je répète, une foule d'anges de l'armée céleste joignit à l'ange. Il adressait des louanges à Dieu et disait: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent et d'y aller. Ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait dit au sujet, ce qui leur était dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alléluia. Gloire à Dieu. Kama nsenda mana wakati usenda nafanya mana sentezi chapitre na soma mana leo soma chapitre moja tu chapitre moja ibingi tongo nyingi tatishina yeleza takoma leo. Donc on essentiel Jésus Christ unu Jésus adzwala barburongolwao Bethlehem bewa ya alawa Galilée vilirongolwa Nazareti dairo mana iro Jésus de Nazareti mana de banandale leshia mana ikarongolwa mana na profeti wo nsojo msomiani suku. Il fallait que la tungo muzungo il lazima ni rendeshe. Donc pour sera kamera rongo vanamba mfalme makababo kabla la décret ilongo décret la shariamba lazima ni watu wanafanya recensement kandisa leo kila mtu anajenge dagonai sadira recensement kandisa leo ni rengwa ile rengwa mana Bible recensement rengwa mana Bible pia tuzelezi dunia nva muzona zirengwa mana Bible rangu taureta ta injili. Donc ufika lazima anafanya recensement rangie kila mtu lazima anajenge armada golai azwala. C'est-à-dire Marie na Joseph wani famille ya David mfalme akurungula David na David wa akoketi Jude relewana ville de David appelé Bethlehem Favo wandre wahia wakondo jangia na Marie wakatoa uzama za kopara zile pia Mungu asifanya hao daraja na ubole na tukufu wae amba pare watu waone utukufu na ubole wae maana Mwenyezi Mungu afanya tungoze para mtu ajumba wae na gloire. Il fait tout pour que watu wajomba ina gloire we feza tamani we mjabari. Donc abelia wadazi bekanda Marie kanda za harimane nyumba ya omba pale Marie adza ujaba na za harima bangala la tivana kutungwa zinyama ngula bashe livana za Mwenyezi Mungu afanya jabari wae maana kakotsamba Jesus adzalwe harimana ndrani akotsa Jesus adzalwe mana vanvulo zinyama vanvungufu paro watu waone mba waika jamba akojar mana falume wayaja kama mbarja pado sikamera ka wavungufumba enfin wanguvungufura karma tabia mbira karma manswi rakarma na tabeza peo ajajari sauver yonto jomsomeni suku vavo azizo watu wani lera maradza mavambia mwanae harmana lanjini tsikamba nguo no mama lanji yongo mwana vambi wao beini kale o harmana vanvulio nyombe amvambia kama ishtuza ulisatini zile amvambia mwanae amlaza kamba welewa duku vuja wantu navao manata anda Mwenyezi Mungu afanya jabarwai harmana hotel kavaka shambru amba watu para wangie pourquoi maana Mwenyezi Mungu tsasi zeru jabarwai na ulibovwa maana Mwenyezi Mungu mjabari kamba mshindri Mungu wa wapare hotel nzuri azwalwe
Il y avait dans la même région, arma région comme vous kama berger wakoka wasirongwa wasira korongwa mbaleho watu kondo wahanyumba malavuni ya korongolwa tobe. Voilà. Tobe stadene kaptwana ananyumbeza sunga wana matinia asulima zilimezae watu kartobe tobe ile watu kana manabanga nikavavua watu bamie watu kalala kama hulu wa garder zinyumbeza wa garder zinyamaza wa garder zilimezao. Donc wa Mwenyezi Mungu avele malaika karo bumba banamba de Gabriel, donc tusumutana ngomba de Gabriel si j'attends Mwenyezi Mungu avele malaika je yambi watu wa maberge wao amba voa harma kule Jésus adzalwa voa manatunu adzwala unde mfalume rewa jilia wa wakawashanga Mwenyezi Mungu malaika wa mama mshange bamna ko anosiani bonne nouvelle mana vudzwala na bonne nouvelle na source ya grande joie, c'est-à-dire bonne nouvelle na joie. D'ailleurs madame sana baklam ta go Jésus wa karma na joie, c'est des dalili rele wana iwamba mbasirie mana joie c'est une bonne nouvelle na fra pour tout le peuple ya pia dunia mafia maikia Nazareth maikia Israël maikia Égypte maikia Sion maikia mala gormana bibluni yo spirituel madzinalo blujban spirituel si lazima tujoma mbole mtukufu. Donc tout le peuple aujourd'hui dans la ville de David ambiamba harmona ville ya David vous allez mfalume nani mezika kama basi David be vous allez manatuna de mfalume ouais de Messi le Seigneur voilà le Seigneur Relon Rabbi Mungu le maître alléluia. Voici quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Awambamba dalili mtojo mbaudo mfalume unampelana mamgali. Avambiwa mtopara mangeoire harmana bangala ngula bashe la zinyama la leo zinyama. Mtopara manazola avambiwa alazo harmana bashelo wode Messi. Vavo wale wandri mana mwezimu mungu tungul fondwa washapika mwandri. Et tout à coup une foule d'anges de l'armée céleste se joint à l'ange. Kun fa kun pia l'armée ya zimaleka za Mungu. La Mungu ba Jésus le mukambenzi. Namsomi paroli. Maleka za Mungu. Mana Mungu ekaje déplacer, Mungu ekaje kavalo ne kamba maleka ze kasina wai. Vama za Mungu kavavu. Maleka za Mungu eka déplacer tout. Ouais déplacer maleka za. Donc Mwenyezi Mungu sakun fa kunu Mwenyezi Mungu zimaleka celeste ngala armée céleste. Yazi maleka zimjoigne maleka ile. Wa adresse louange wakurungu wakumuimbia yani wakumadore Mungu wakurungu halini naribu Fatima ketu vrishie gloire à Dieu dans les lieux très hauts utukufu wa Mungu alio winguju paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes sulaha paix upepo paix sulaha harmana dunia harmana wanadamu waliishi bandini nats upepo salama ile ndungulomba ripare usalama ripare na upepo ripare na mafu maikio paix sur la terre ini singo tunyingi spirituel. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les razi ajizawali shazarigia winguju les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem pour avoir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Bale wade harmana tobi ya hule warongwamba haraka rende rajotongo ini mwezi ngwa janambia ibani rende Bethléem rajotongo zini wala wasena popo wanda wazishwe. Ils se dépêchèrent, voilà ils se dépêchèrent d'y aller. Ils se trouvèrent Marie et Joseph. Wanampara Marie na Josephu ta isenda wabo lazima ndubure haraka amba mwana wambambia wamlaza mwana bangala bahola la kutsungwa zinyama. Après l'avoir vu le wamona
wamwambia Mari na Josefu tongoza hijiri na tongoza hijiri yani malaika za jawambia na malaika za rongwa tongozili waambia zo vavo Marie au sujet au mwana ule tous ceux qui entendirent les bergers puis en toi qui a ma berger wale warongwa hadisi zile wa shanga wa etonea wa korongwa de ce qui leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Marie mais wa spirituel ou le servante wa Jésus servante wa Mungu a gardé tongozila maroya ya kwa méditer mana furaha be adzamwana iroba le sauveur mtu aitilizo imaginer mimi bana mwezi kwa jina mama tsodzamwana tukamba tsika Mungu aijina batama tsodzamwana tsinza ufuraha nyingi takana mama tsika Mungu babo ntsojibiwa tatsojifanisa rielewana donc une furaha de marakanayo donc hazizo rimsifu Jésus vane la dzwala na zili zihijiri était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Zili pia tungozi zihijiri mwezi wa kusaidia watu jabari wai soma chapitre moja tu mana ramu msifu Jésus waskara venzera tiantantanya betikatsa tsitongo nyingi ule be lazima rumsifu de Jésus tu sadrama mwezi Mungu mjabari mwezi Mungu mtukufu mwezi Mungu mbole mwezi Mungu mwenye zirada mwezi Mungu mwenye skudura mwezi Mungu msubutu mwezi Mungu ayefanya za hatamana aridi wamama mambani kula safani wamshanga ambari sirongo ma mwezi Mungu mlibavu mwezi Mungu mbole mwezi Mungu mjabari mwezi Mungu wafanya za hatamana aridi portara mjorongo vantunga mwezi Mungu ayefanya waskari hamini na bani simambia kama wananyangu watu baba na mswami munkarera de munbure mana mwezi Mungu tafikira namba nimwambie c'est une parenthèse na mswami wananyangu watu baba nisumia ni mswami na mewangu ko para mtu usadzia video lo swami tena uzidi swami klasa mambamba swami ben swami ne kawo numba tiwambilo amba ti lagwa video fanya video même si tuambia mewangu tonkarara dunbura na nanyangu na munkara de munbura mana wami si somedza be wami ni si saidiana wami tsinadura na somedza mwa sharia harma sharia tsinadura na mimi simia dua ban kamgo avenze mwezi Mungu ajanlie abele mtu baba mwana mtu baba ajaja asomedze wa evangile mana mbani unamba tatsieleza pia mana nsimria Mungu sieleza wonfanya tu synthèse nsimria tellement Mungu simria Mungu mana Mungu harayamba wa mtu mama nsomedze wala jilangu lisihe uju na nanyangwa tubaba na muswami nekamba tedzaji hanyu awuti musona bati mkumandini awuti mjujeni na munkarade munbura mana jitadini fanya wabani nisifanyita damba nsijuje mtu nisifanyita damba nsijasira na mtu nisifanyita damba nimbenzeni nisifanyita damba rimkizembe de mwezi Mungu rabu sirimbenze rana zitongo pia donc na familiane kalradri burayane wa wanjele hasira mana tivumboya malagwao na wankarade wanbura mana ta obligation vumbwe zinti amba mbwelo masla gwa shimaore mana je na kola gwa shizu na tongwa pia le monde entier ben sla gwa shimaore nisi video hii ya shimaore ini tifanya vani ya istia nzwani gaja mwali maore gaja mwali nzwani ile maana naifanya avwana nyangu video la shimaore nsamba tizo pia mwezi Mungu asatile wami mwezi Mungu anvele vani ata watu pia wajwemba waide Mungu ili watu amdungu paro salama kila mwezi Mungu amjanlia amba amdunga tomdunga kila kamjanlia babo antukasi mdomba pia sirimdunga mana kila mtu kapara mdunga Jesus Christ kama mimi Jesus harmana ulerendo lalawo watoto lalawo nyumba ya Jerusalemu Nouvelle Jerusalemu yani nyumba za dhahabu na diama za kweli kama tukamkubali Jesus Christ kashindikana Mungu na wao Mungu kashindi msaidia mbala harma amansi abona munswami munkaradi mburaye beyo ntumu mnansidzaniyo na mnansidzaniyo nikakara mkubali Jesus Christ ambaye de Mungu karto paramafu jamais habo hazizo nari kalera diroza tu razungu eskweli samambana mbamje mudunge force uwo Mungu atamana tsomdunga mana ba wengi madzamsona dalili rawe ngoma ore na nzwani na ngaja rilio babona sitsobenwa sikungu atsorbenwa pia nyumto shanga donc hazizo karsendra karsika waundra mana sababu ya ita mwezi Mungu argent likamgwa benzo minzi yore douanemia mala tu mwezi Mungu rimsifu Jésus bani la dzalwa amba ro dola Bethlehem
Ureelewana be mtoto msomiani bana jaleleshea. Nazo mzungu azifanya, nazo mzungu azifanya maana tongozo pia ujabari wae. Maana mzungu mjabari, mzungu mlibavu, mzungu mpoli kabasta mo. Harimana dunia linimba shindari mfani se Mungu kavu. Be Mungu njoele zavani Jésus Christ muno ila dzalwa. Vavo lazima nuamini jendo kwamba sasa na Jésus. Malaika mbadi akajamwambia mangu kwamba nzwale, malaika mbadi akajamwambia kwamba gloire à Dieu le très haut. Malaika mbadi. Na bawe tujiparse mansi biani za tusi. Na mafikira yetu yani. Watu Mwenyezi Mungu. Ringia mashitwa zatu. Ungia mafikira yetu. Ungia mwana zatu. Rusifudi wawe. Mungu ringia mafikira yetu. Uringi harimana yanki memory yatu. Ungi harimana hanyo zatu. Ungi harimana mafikira yatu. Urisomedze wawe. Haubu luno tukufu wao. Narimrie Mungu. Narimrie Mungu. Rekubali Jésus Christ de Mungu. Kasi namba wasiri kubali mvalide. We mazaru kwa maparoli yae. We mazaru kwa maparoli yae. Amba ide Mungu. Wala kafa swangina. Mana Jésus mkiomba le Fils et Dieu lui-même. Le Fils makatazola bas. Le ratulo moni amahe. Afusiflo moni amahe. Abakita le randa inishwa na maji. Saint-Esprit Mungu ajengia harimo mwili wahe afanya hazina wa 30 harmona 3 ans ifanya hazina wanadamu akana wanadamu kusomeza wanadamu mzimu mjabari akitina wasi harmona 3 ans kia akitina wanadamu mapeshira ma 3 ans na jiri mzimu akashutuna jabari wa hemba na jabari wa na ubuli wa ba otokufa na mzimu mbole deja mono tarma filmu shioni mazara shtomo shio Betarama filimu zemba Mwenyezi Mungu amoshu kamoro papa magumarabusi shivanetsa kudiharabusi katio ashikwaja tsina watu wailera koshuka aja tsina twa mono ne kamsomo imo harmana exodi omo Sinai amba wanadamu akamwambia Abrahamana wasina jalousie wasina ruhumbi wasona damu wamwambia Mwenyezi Mungu hewa kulasa kulamba Mungu alagona marka salagona wasi yode watu wakamu Sinai na Abrahamu na Mwezo Moiza anamwambia Mwenyezi Mungu kwamba peplu yao etai ulagwena wawe maana wasongo kwamba wamini sala kwatu naone wako aparto kuona yo jalousie yo ruhumbi yo kabuswaminifu wa Mungu na yo wabo yo risiansu maana jalousie ça fait partie en subole maana kavasi ensuite titi mais ça fait partie à mansimba Mungu askin kavasta ensuite Mungu atoli kalera de be ramu kana jalousie nziro Mana mtu kana jalousie mtumula tamananya tula mtumula tamai tabai mana jalousie ntula sababu jalousie kuna bawe jalousie wa umati wa Mungu wakamo Sinai waka desert wakatwa ma testi mana waikamba desert wafanya 40 ans desert yo de mana nishofanya parenthèse vani Elia afungu 40 ans mitume afunga tsumu nishomsomeaniyo Elia afungu 40 ans Noé baki malavuna kufanya arki 40 ans Jésus Christ afungu 40 ans oui Moïse afungu 40 ans la kurenga la loi la commandement na Mungu abaki na Mungu arma 40 ans kana afungu sadira mba wantula baki 40 ans armana yi ewa enfin 40 ans 40 jours pardon samani badua sirongwa karishima ori na munswami wabaki 40 ans Sinai be Jésus afungu 40 jours na munswami be shimaori sisila tasafi Mwenyezi Mungu swami mulangu Mwenyezi Mungu swami Jésus afungu 40 jours Moïse afungu 40 jours wabaki na merci Seigneur Mwenyezi Mungu merci wana nisiza Jésus afungu 40 jours Moïse afungu 40 jours Rele wana Elia afungu 40 jours wote na mtume Noé abaki 40 jours la kufanya hii arki 40 jours na munswami katuka 40 jours 40 skorbaini vale tsenga 40 leti fanya ramurungu wa shimaura 40 na shizungu yo kashengina abaki skorbaini 40 jours skorbaini Noé abaki 40 skorbaini la kufanya arki banini Elia afungu 40 après Moïse afungu 40 akana Mungu
mana watu wa kama deseri wafanya 40 yodi lazima ni rongo 40 maharbamia mkini sasa shimaure chele mtu arongwa maharbaini au maharbamia 40 wafanya 40 musnai wa deseri wana wafanya wafanya wakarma deseri mana hiyo c'était en fait spirituellement c'est-à-dire mba mwezi Mungu kuangalia mafikira yao mwezi Mungu hata matesta angalie wo swafia mdunga kweli. Donc mwezi afungu siku 40 ile afungu siku 40 Yesu afungu siku 40 reelewana yote tumsemeni wakati wengine c'est-à-dire msije bana ujabaru wa Mungu tungoze pia sifanya wewe jabari wewe utukufu ujabari maana mwezi Mungu mjabari siku 40 zofunga kawafunga mba wano majuku ni maji ni shaula Eli afungu ni maji ni shaula Moïse afungu ni maji ni shaula Yesu afungu ni maji ni shaula Noe abaki siku 40 akufanya hii arki donc akufanya arki pardon Seigneur le baharini le rafanya arki apashia na familia yake baharini nsojo msomiani ovani pare mwezi muswami mana de kama mwezi kavenzera rongwa shitu apa paroleka ismatsoni mana ne kamba rongwa shitu na paroleka ismatsoni tatslavani tsatsa mswama hatun usilabo jeti somedza unafiki sadiramba baki baharini harmane arki pardon harmane arsh akaifanya markabu akaifanya kuvukisha watu wa familia yakati mambani suku sikunso para nafasi na msomeni ovani pare muone paroli volo matkati trompia tutalo tsongwamba de la kufanya arkits oli orongwamba abakar mane arshi tsongwa kufanya arshi du coup dalemba shizungu utraduze shimaure tsinyangu shizungu utraduze shimaure tsinyangu na nyangu mwezi mkutra saidiao mwezi mkutra saidiao do wasiko kashindra ratraduze shizungu shimaure na msijwa fitamba biblia ngwa shizungu wavona munswamihi munkarade munburaye nisifanya mwana sentezi tungona zirongwa vani amba Jésus adzwala Bethlehem adzwala mwana utukufu ajidzwa na watukufu amba adzwala na anji za Mungu pia zijezi adore zambia watu mba mdzwaliwa mwana na wode Mungu wode lazima ni ajo tio usalama usuluhu yonto jo msomani sukuvan kamwa venze amba Jésus ajatilia en fait le sauveur aja mwezi Mungu ajibeli hawaye ajaja jakena wasi para jar sulu artoe na armastambo libere andamdage na banyoha libere na banyoha mana banyoha apeu banyoha de chitwani dragon le diable mami wata serendezo pia wao antwae mana banyoha msdalemba chitwani rakola wa akotuswa pevo nderashika atola pevoni va entieri ya malaika za Mungu za ndunga na pia agent wa shetani wopia agent wa shetani nisona katonko usimengi vani wazi zonso mambia ni shalom nijofanya mwana video vani je nisome mana avant de poser ma question tindi répondre pia ma question nisifanya global ni répondre donc wazizo shalom que la paix de Dieu soit avec vous mwezi arjan le kamwa venze rosa tu zibuheri mje Mungu rimdunge Mungu akweli riparo salama watu riparo hayati ripare mpevo dunia na mpevo kamwa venze mwala tu mwezi mursuhumi daraja za nobolu wao uringa mwazi rosa tu ruhudunge rubenze ripare skoli mwala tu mwezi mkojo urisomeze mwala tu Mungu kojo urikiliembeli mwala tu Mungu kojo urunani sidze mwala tu mwezi Mungu kojo urilagulie mwala tu Mungu au nom de Jésus Christ de Nazareth wondungo haraka sababu ya ita varera tishina na mrongo wa Jésus watu Jésus Christ de Nazareth mwala tu mwezi Mungu kojo urisomeze mwala tu mwezi Mungu kojo urunani sidze mwala tu mwezi Mungu kojo uriseze zikweli mwala tu mwezi Mungu shuka ujo uriseze zikweli mwala tu Mungu fanya ujabarua mwala tu Mungu lagua na wasi mwala tu mwezi Mungu lagua na wasi mwala tu mwezi Mungu rangali urubwere mwala tu mwezi Mungu rangali ursikini mwala tu mwezi Mungu ramendutsinia ursumia ursikini mwala tu mwezi Mungu has daraja za nobolo no tukufu wao au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth le Dieu de gloire le tout puissant le roi de rois amen amen amen. Alléluia. Shalom.